L'ère d'Internet, du piratage informatique, de la traçabilité et d'autres technologies avancées, la préservation de notre vie personnelle n'est pas aisée. Pour faire le point sur ce thème particulièrement important, nous allons réaliser un micro-trottoir pour répondre à la problématique suivante. La vie privée des Marocains, où se situe la frontière? Vous, l'expression droit au respect de la vie privée. صراحة زعما كايناش اللي نقدر نقول بالنسبة للحياة الشخصية. كل فرد فينا في المجتمع عنده واحد الحياة الشخصية كيتمتع بها، يعني هي كتعتبر حرية، والحرية كيف ما معروف المفهوم ديالها أنها كتنتهي ديال الحرية الفردية كتنتهي عند حرية الآخر. يعني الإنسان ما خصوش يتجرأ ويفوت الحدود ديال ديك الحرية. بحال مثلا ان الانسان باش كينشر لي دوني ديال شي واحد ولا كيصوروا بلا ما ياخذ الاذن ديالو، راه كينتهك الحرمه ديال هذه الحريه وما كتبقاش عندها قيمه كيف ما ولينا كنشوفوا دابا. D'accord. فوالا انا بالنسبه ليا كما قالت الصديقه ديالي، كل انسان عنده اون في بريفي ديالو خاصه به اللي يقدر يتقاسمها مع الاخر كيف ما يقدر ما يتقاسمهاش مع الاخر. دونك كل انسان عنده الحق يختار التصرف اللي غيليق به واللي غيخدمو. فوالا. Avez-vous vu ou vécu une situation d'atteinte au droit au respect de la vie privée? واش عشتوا زعما ولا كنتوا شاهدين على شي حالة فاش تنتهك فيها هذا الحق ديال احترام الحرية الشخصية؟ بيان سور هو اي انسان غيكون عاش هاد التجربه. برونو باغ اكزومبل غير واحد المثال بسيط، سي كو باغ اكزومبل غير نتا ولا مي ديالك في الدار، اون امي اللي كديروا الفولاغ ولا شانان جو سي با، فوالا تكون غير في الدار بحكم يا صديقتك هكا جات عندك حيده داك الفولاغ غتاخذ اون فوتو، ابري يقدر اون بيرسون يلعب لك في تليفونك داك لا فوتو غتصدق في واحد لو ريزو بريسي، فوالا تدخل في دي بروبليم و با مال ديكزامبل يعني راه حنا عارفين. Que faites-vous si, par exemple, quelqu'un a diffusé l'une de vos données personnelles aux réseaux sociaux? شنو غديري إلا شي واحد نشر مثلا شي حاجة من المعلومات الشخصية ديالك في les réseaux sociaux؟ كما قالت الصديقه ديالي قبيله، يعني على حساب داك لا فوتو كيفاش كتكون، يعني وشنو من بعد، يعني الا كانت ما كتنتهكش الحرمه ديالك وما كتمس بالحدود اللي انت واضعها ما بينك وبين الناس، يعني راه ما كاينش المشكل. ولكن انت الا كانت شي فوتو اكيد ماشي حتى ليه راك غادي تاخذ ضده شي اجراءات تقدر تكون صارمه. انا بالنسبه ليا بيسك ما كديرش شي حاجه خايبه، بيسك لابس واحد اللباس محترم في دي زوندروا محترمين، دونك لا بيرسون ياخذ لك فوتو انا زعما جو سوي با كونتر، يقدر يدير لي بغا. وغير هو حيت كيما عارفين بهذا التطور وهذا يقدر ياخذ لك اون فوتو اللي اون فوتو اكس ويردها ايكغاك. فوالا دونك هذا هو لو بروبليم اون سو مومون لا. بيان سور غتاخذ واحد الاجراءات اللي غيكونوا صارمين، واحد غنلتمسوا واحد السلطات وبيان سور غنسلكوا واحد الطريق. D'accord. Êtes-vous au courant d'abord de la nouvelle loi relative à la protection des données à caractère personnel? واش نتوما عارفين ولا عندكم فكرة على القانون الجديد اللي خرج على ودي المعلومات الشخصية، حماية المعلومات الشخصية؟ صراحه يعني انا سمعت ان خرج شي قانون بحال هكا، ولكن ما عارفاش يعني البنود ديالو ولا المحتويات اللي عامر بها. D'accord. Ça, franchement, je suis pas au courant. D'accord. Selon vous, l'intimité a-t-elle encore sa place dans un monde où les frontières s'effacent entre ce qui est public et ce qui est privé? بالنسبة لكم واش الحميمية ولا الخصوصية بقى عندها نفس المكانة في هذا العالم اللي كنعيشوا فيه، اللي الحواجز ما بين ce qui est public اللي هو عام واللي هو خاص ما بقاوش؟ داكور. عندك لا تكنولوجي ولا الانتيميتي، هادو دو زيليمون انا بالنسبه ليا اوبوز. كيل كو سوا لا تكنولوجي il n'existe pas داك الانتيميتي. فوالا دونك بيسك راه حنا غاديين وكما كنشوفوا كو لا تكنولوجي غادا فواحد المنحه فواحد التطور ملحوظ جدا، دونك il n'existe pas d'intimité. D'accord. بالنسبه ليا الانتيميتي ديال شحال هادي راه ماشي هي ديال دابا. علاش نقدروا نقولوا كاع اختفات؟ علاش؟ لحقاش حاليا ولاو في وسائل التواصل اللي كاينين دابا والسوشيال ميديا كاينين بزاف د الحوايج اللي ولاو كيجيونا عادي، اللي هما في الاصل شحال هادي ما كانوش عادي. بحال مثلا في لي ستاتيو اللي كيكونوا في واتساب فيسبوك في الانستغرام، واحد يقدر يبارطاجي معاك شنو كيدير في النهار، طلع للسطح هبط دخل خرج يقدر يبارطاجيهم معاك، بينما واحد اخر ما يقدرش يبارطاجيهم معاك، ما يقدرش يعني كيعتبرهم شي حوايج ديالو بوحدو ما خصهمش يشاركوا معاك انت اصلا. ولكن بحكم اننا ولينا كنشوفوا داكشي كل نهار فيما درنا فيما مشينا ولا كيجينا عادي وقدرنا نتقبلوه ولا شي حاجه عاديه نتعايشوا معاه. D'accord, merci.
Je vais vous poser quelques questions si vous permettez, bien sûr. Avec plaisir. Merci. La première question, qu'évoque l'expression droit au respect de la vie privée pour vous? C'est le droit que j'ai en tant que citoyenne, que les autres respectent ma vie privée. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas de photos de moi sans mon accord, qu'on ne prenne pas mes paroles sans m'avoir demandé avant la permission. Et peut-être aussi ne pas prendre mes situations quotidiennes pour en tirer quelque chose de bénéfique peut-être pour les autres. D'accord. Avez-vous vécu ou vu une situation d'atteinte au droit au respect de la vie privée? Personnellement, non, mais je pense qu'aujourd'hui, on vit quotidiennement des cas pareils, notamment sur Facebook, vu qu'il y a exactement les réseaux sociaux en général, mais surtout sur Facebook, on voit toujours des photos de jeunes filles qui parlent mal ou alors à qui on n'a pas demandé vraiment le droit, plutôt la permission, pardon, de poster des photos d'elles peut-être nues ou des photos qu'elle n'aimerait pas que sa famille peut-être voit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais si, par exemple, quelqu'un a diffusé l'une de vos données personnelles aux réseaux sociaux? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai le droit de porter plainte. La justice pourra prendre des mesures qui seraient adéquates. D'accord. Avez-vous vécu ou vu une situation d'atteinte au droit au respect de la vie privée? Personnellement, non, mais je pense qu'aujourd'hui, on vit quotidiennement des cas pareils, notamment sur Facebook, vu qu'il y a exactement les réseaux sociaux en général, mais surtout sur Facebook, on voit toujours des photos de jeunes filles qui parlent mal ou alors à qui on n'a pas demandé vraiment le droit, plutôt la permission, pardon, de poster des photos d'elles peut-être nues ou des photos qu'elle n'aimerait pas que sa famille peut-être voit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais si, par exemple, quelqu'un a diffusé l'une de vos données personnelles aux réseaux sociaux? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai le droit de porter plainte. La justice pourra prendre des mesures qui seraient adéquates. Et donc, je porterai plainte. Est-ce que vous êtes au courant de la nouvelle loi relative à la protection des données à caractère personnel? Oui, j'en ai entendu parler. D'accord. Selon vous, est-ce que l'intimité a-t-elle encore sa place dans un monde où les frontières s'effacent entre ce qui est public et ce qui est privé? Ce qui est privé, pardon, est sûrement intime. Et comme vous venez de le dire, il n'y a plus vraiment de frontières entre privé et public. On ne vit plus son intimité avec aisance. On la vit encore sous les yeux de la société, en fait. D'accord, merci. Merci à vous. Si vous permettez, je vais vous poser quelques questions. Ouais. La première question, qu'évoque pour vous l'expression droit au respect de la vie privée? بالنسبة لي هي أنني نشرف ويصور شخصية ديالو وما يستغلهمش أي شخص، يعني ماشي شي واحد يجي يستغلهم وما يحكموش عليا بدوك الصور. D'accord. Est-ce que vous avez déjà vu ou vécu une situation d'atteinte du droit au respect de la vie privée? شخصيا ما عندي حتى شي تجربة معها. Au courant de la nouvelle loi marocaine relative à la protection des données à caractère personnel. واش زعما عندك فكرة على القانون الجديد اللي خرج اللي مرتبط بالحفاظ على الحق في احترام الحياة الشخصية؟ عندي فكرة، حيت دار من بعد ما انتشروا بزاف ديال الفيديو على المسؤولين، حيت هو دار باش يحمي المسؤولين قبل ما يدار المواطن، يعني باش انه يحميو الحياة الشخصية ديال المواطنين، يعني ديال الاشخاص، يعني ماشي مسؤول. يعني انا مع هذا القانون، يعني قانون وكيطبق. D'accord. Pour vous, l'intimité a-t-elle encore sa place dans un monde dans lequel les frontières s'effacent entre ce qui est privé et ce qui est public? بالنسبة لي يعني في الوقت الحاضر يعني كاين لي ريزو سوسيو، ما بقاش الحياة الشخصية كما كانت من قبل، يعني أي شخص يقدر ينشر الحياة الشخصية، وكاينين الأشخاص اللي كينشروا الحياة الشخصية ديالهم من أ جوسكا زد، شنو دايرين في الفطور حتى للعشاء وشنو كاين، واخا
وهذيك حتى هي كتسمى الحريه الشخصيه ديالهم، هما باغيين ينشروها، ولكن كاينين اشخاص اللي ما كيبغوش ينشروا كتنشر لهم الصور ديالهم. كل شخص عنده واحد الجانب اللي ما يبغيش يكشفوا للاخر، كيبغي يحافظ عليه لنفسه، ولكن شي مرات الصور ولا دي فيديو هكا كيتنشروا على برا هو ما كيبغيش داكشي. La vie privée, c'est quoi d'ailleurs? On pourrait dire que c'est l'ensemble des activités qui relèvent de notre intimité par opposition à la vie publique. Ce sont toutes les choses auxquelles on attache des sentiments spéciaux et personnels, nos secrets, nos désirs, nos envies, nos opinions, tout ce qui nous définit un peu plus en tant qu'être unique et que l'on veut garder pour soi, sans que cela ne se sache à l'extérieur dans la vie publique. Cette notion de vie privée varie selon chacun d'entre nous. C'est à chacun d'estimer le degré de privation qu'il veut donner à sa vie privée. Avoir une vie privée vous permet de vous libérer de la pression du monde extérieur et d'être véritablement vous-même. Chacun d'entre nous a besoin d'avoir une vie privée pour se retrouver, se protéger des autres et se développer. C'est une nécessité humaine pour vivre et être heureux.